ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये ऑल कश्मीर गोल्ड वर्कर एसोसिएशन की वसासत से इसलिए बुलाई जा रही है कि हमारे साथ बहुत चीटिंग हो रही है। इस सिलसिले में हमने मुतलका हकाम को भी, उसमें डीआईजी साहब है, एसएसपी साहब है, उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया कि हम आपको इसमें मदद पूरा कर लेंगे। इस औरत को जो आप हमारी दुकानदारों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, उसको हम कानून के कचहरी में खड़ा कर लेंगे। मैं तफसील आपसे बताऊंगा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है। ये हमारे दुकानदार जो सोने चांदी के कारोबार कर रहे हैं, एक लड़ी है जो कई सालों से हमारे इन छोटे दुकानदारों को लूट रही है। वो इनसे सोना खरीद कर बाद में चक्के दे रही है, लेकिन वो चक्के उनमें वो चक्के अंदर नहीं हो रही है, उसमें कोई कैश वगैरह नहीं होता है। हमारे पास लिस्ट है। ये हमारी शाह हमदान ऑर्नामेंट्स है, बटा कदल के रहने वाले हैं, उनकी दुकान बटा कदल में है। 5 लाख रुपया उससे लूटा है। मखदूमी जेवरात है, ये नवाब कदल श्रीनगर के 5 लाख उससे लिए है। जरगर ऑर्नामेंट से 7 लाख रुपए लिए है। बाबा ऑर्नामेंट से 1 लाख रुपए लिए है। जारा ऑर्नामेंट 2,50,000 रुपए लिए है। आलम ऑर्नामेंट्स जो कमरवारी के रहने वाले दुकानदार है, 1 लाख रुपए। इसके बावजूद भी और भी दुकानदार हैं जिनको हमें ये हमारे एसोसिएशन को मुतल्ला किया है कि हमारी भी दुकान, उसमें कपवाड़ा के भी है, उसमें ये पुलवामा के भी है। तो ये बहुत टैक्ट से ये काम करती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आप उनको क्यों चेक पर पैसे देते हो। वो सबसे पहले हमारे दुकानदारों के पास आती है, दिल जीत लेती है। वो पहले कारोबार 1-2 टर्ने वो बहुत खूबसूरत के साथ करती है। उधर से भी पैसा देती है, सोना भी देती है, यहां से भी लेती है। फिर वो किसी दुकान या 10,000 रुपए इसमें काम है, मैं 10 दिन के बाद दूंगी। वो 10 दिन के बाद आती थी। मौका मिलने पर जब उसको मौका मिला है, उन्हें हैवी अमाउंट उनसे गायब कर ले और फ्रॉड चेक देकर वो चेक आज तक कैश नहीं हुई है। हमने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने में। एफआरआई 2-4 जगह उसको लॉन्च हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पुलिस भी थोड़ी बहुत इसमें कमजोर होती है जब वो एडवांस बेल आती है। जब हम पुलिस के पास जाते हैं, कहते हैं हमसे एडवांस बेल आई है। हम कानून के रखवालों को, जो हमारे कानून के रखवाले हैं, अदालत आलिया से हम दरखास्त करते हैं आपकी वसासत से कि इस पर गहरी निगाह रखी जाए, उसको एडवांस बेल ना हो जाए, ताकि हमारे पुलिस को उसको पकड़ने में आसानी पैदा होगी। आज कल देख लीजिए आप, उल्टीपुर पुलिस स्टेशन ने भी एक स्टार निकाला है। खेव पुलिस स्टेशन ने भी एक स्टार निकाला है। ये हमारे सफा कल में भी एक केस है। बहुत सारी जगहों पर हमने उसको एफआईआर लॉन्च किया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो आज तक हाथ नहीं आ रही है। हम इसी आश में बैठे जो डीआईजी साहब ने और एसएसपी साहब ने हमसे पूरा वादा किया है कि हम उसको जल्द से जल्द कानून की कचहरी में खड़ा लाकर आपको इंसाफ दिलाएंगे। हम उसी उम्मीद पर बैठे हैं। वो इंसाफ हमें कब मिलेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। खासकर मैं और भी दुकानदारों को जो हमारे शहर में कहीं भी है, इस पर कड़ी नजर रखी जाए, इससे कोई लेन देन न किया जाएगा। अगर ये आपको कहीं नजर आएगी, आप कंसर्न को मुतला करके उसको कानून के हवाले किया जाएगा। इस मकसद के लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारा नुकसान हो ही गया। हम दूसरे भाइयों को बचाने के लिए आज आपकी वजह से पैगाम पहुंचाते हैं दुकानदारों को, वो बात रहे, उसे कोई धंधा ना करे। ये औरत कहाँ की हो, इसका नाम क्या है? ये औरत जहां तक हमारी नॉलेज की बात है, ये बोलती है कि मैं मैसूमा की रहने वाली, लेकिन वहां नहीं रहते हैं। इसके साथ 1-2 बंदे मिले हुए हैं जो इनको चेक देते हैं। चेक उन आदमियों के नाम पर होता है। सुनने में आया एक पुलिस वाला है जिसको पैसे लगा हुआ है, उसको पैसे खत्म हो चुका, अब वो यही फ्रॉड में मुलव्वस है, जिसके साथ मिलकर वो लोगों को, दुकानदार को लूटती है। वर्ड यूज किया कि दिल जीत लेती है, तो क्या हम मान के चले कि आप भी उनके बहकावे में आ गए हैं कि इस तरह के बातों का आपने यहाँ पर अभी जिक्र किया कि दिल जीत लेती है? देखिए, बिल्कुल बात आपकी सही है। जब आप मेरे पास एक बार आते हो तो आप अंगूठी लेते हो, अब फुल पेमेंट करते हो। उसके दूसरी बार भी आते हो, एक कांटे की जोड़ी लेते हो, उसका चैन पैनल लेते हो, रुपया 2,000 आप उधार लेते। हम भी इतने आप पर 2,000 का हम भरोसा कर सकते हैं आप पर।
ہم آپ کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, 2000 کا 2 دن کے بعد 2000 روپے دیتی ہے. کاروبار اسی سے, کاروبار کا رشتہ ایسے ہی بڑھتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے, اس کے دل میں لوٹنے کا پلاننگ ہے. ہم تو بزنس مین ہیں, ہم فیئر بزنس کرتے ہیں. تو ایک کشمیر ہے, ہم سب کو چور تو نظر نہیں کریں گے نا. اب ایک نکلا ہے, اب اسی لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی یہاں آنے کو کہ تاکہ اور بھی دکاندار اس عورت سے بچے. ہم نے سارے کشمیر کا نام نہیں لیا, ہم نے اس عورت کا نام لیا جس نے گیم کھیلی ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ نے لیٹ کیا, یہ لاکھوں کی تعداد میں لوٹ کر چلی گئی ہے؟ نہیں, یہ ہمارے دماغ میں نہیں تھا. تب ہم بزنس نہیں کر. آپ کو تب میڈیا میں آنا چاہیے تھا تاکہ باقی بچ سکے. تو یہ پولیس کاروائی ہم کر رہے ہیں نا, پولیس کاروائی ہم کر رہے ہیں کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. ہم کیسے میڈیا کو اس کو شو کرتے, اس عورت کو ہمارے وہ کیس کرتے. لیکن جب پولیس نے اس کو شاؤٹ کیا, پولیس نے اس کو اشتہاری ملزم قرار دیا, تب ہم آپ کے سامنے آئے. ہمیں اپنا بھی بچانا ہے نا, قانون کی بھی ہم نے رکھوالی کرنی ہے. تو یہ خالی آپ کی ایسوسیشن میں لوٹ کر چلی گئی ہے یا باقی؟ ناٹ پلیز, I am representing all Kashmir. اس آل کشمیر کی میں بات کر رہے ہیں. پلوامہ بھی آیا ہے, کپواڑہ بھی آیا ہے, سوپور بھی آیا ہے, ہمارے ہری سنگھ ہیسریٹ بھی آیا ہے, ڈاؤن ٹاؤن بھی آیا ہے. یہ آل کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں. سر ابھی تک کتنا اماؤنٹ ہوگا کل ملا کر؟ دیکھیں ابھی تک ہمارے پاس جو نالج میں جو ہمارے پاس کیسز آئے ہیں, یہ 5, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 لاکھ ابھی بھی بہت کیسز ہے. اور ہمارے نالج میں اور ایک بات آئی ہے کہ ایک میڈیکل والے کو اس نے لوٹا ہے, بڑگام ہے, اسے 25,000 کی دوائی لی ہے. تانبے والے کو لوٹا ہے, اسے تانبا لیا ہے. یہ بھی ہمارے نالج میں بات آئی. کیا آپ کے پاس اس کا کوئی فوٹو نے دیا نا, انہوں نے دیا, پولیس نے دیا اس کا فوٹو. اس کا نام پولیس نے اس کا فوٹو دیا. عصمت نام ہے اس کا. وزیر صاحب, آپ نے یہاں پر ایک پولیس والے کی ذکر کی جس پر PSA لگایا گیا تھا, جی کیا آپ اس کی آئیڈینٹی آپ بتا سکتے ہیں یہاں پر؟ جی ہاں, وہ بھی ہمارے پاس. وہ بتائیے. اعجاز احمد خان. یہ ناو اعجاز احمد خان, سونرپل صفا قدل میں رہتے ہیں. یہ پولیس میں کام کرتا تھا, پولیس میں یہ ڈسبینڈ ہو گیا ہے. اس کا FIR بھی لانچ ہوا ہے. اس نے 14 ATM کو لوٹا ہے. اس کے بعد اس کو FIR PSA میں 2 سال بند بھی رہا. اس لڑکی کا نام ہے عصمت. یہ مائسومہ کی رہنے والی ہے. اب پتہ نہیں کہاں کہاں ٹھکانہ ہے اس کا. یہ الگ الگ روپ میں الگ الگ دکانداروں کو لوٹتی ہے. کسی تھانے میں اس کے خلاف کوئی پرچہ وغیرہ درج تھانے میں کوئی پرچہ درج سنار نے شکایت لال بازار میں ایک ہے, لال بازار میں ہے, صفا قدل میں ہے, کھریو میں ہے, پورا میں ہے, اونتی پورا میں ہے. ہم آپ ایک ریکویسٹ میں آپ سے کرتا ہوں, میں آپ کی وساطت سے اپنے پولیس DIG صاحب کو, SSP صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں ایک ٹیم بنائے تاکہ اس کو کھوج نکالا جائے. تھینک یو سر. اوکے, تھینک یو.
थोड़ा सा बात लगा वाला बुट यार